Pozdrav svima, dobrodošli na još jedan zanimljiv video. Ne znam uopće kako će ovo izgledat. Ako ovo gledate znači da izgleda dobro, ne znam koliko će mi kiša u stvari upropastit kameru. Stavio sam novi media mod, možda i prestane raditi u jednom trenutku, nemam pojma. Uglavnom danas smo tu, možete i pretpostaviti zašto, po naslovu, jel? Danas se malo vozimo po kiši, mislim da bi to bilo zgodno pošto masu ljudi znam da uopće ne pali motor po kiši. Ja ono što vam mogu reći je da se nemate čega bojat, nije ovo ništa strašno. Vožnja kao i svaka druga. Prvenstveno na šta trebamo pazit, to je naravno grip. Sad, šta je problem kod gripa? Ako vi imate grip po kiši, vi se nemate čega bojati. Recimo loše je kad je guma suha i naletimo na lokvu, to može biti opasno. Ako je guma mokra, a cesta suha, može se dogoditi pad. Znači najveći problemi su u stvari kada podloga i guma nisu na istom levelu, ajmo to tako reći. Šta u pravilu znači, ako vi sada, buban, vozite, šta ja znam, sada po kiši i guma se dobro natopila vodom i na mokroj je cesti, grip će biti dosta bolji. Tako da se tu ne treba nešto posebno bojat. Ja se najviše po kiši bojim auta, zato što su u autima manijaci i ljudi ne održavaju svoje automobile i tako dalje, ne mijenjaju redovno gume i onda prilikom kočenja, zaustavljanja vrlo lako postoji šansa, evo vidite ovo, vrlo lako postoji šansa da vas neko pomete. Naravno put kočenja je i 3 puta duži nego po suhome. Najčešće je problem što su naše kočnice na motoru puno snažnije nego što je kod nas dobar asfalt. To da mi živimo u nekoj zamišljenoj zemlji bez korupcije, di se redovno asfaltira i tako dalje, to bi nam zapravo bilo idealno. Samo sekundicu, moram na trenutak stati ovdje sa strane. Sad možemo nastaviti. Znači, kako sam već rekao, najopasnija stvar, na primjer, koja se može dogoditi kad je kiša, to su nagli pokreti, nagle radnje. Sad to može biti naglo dodavanje gasa. Samo čas, nešto me kaciga malo zeza. Kod kiše najgore što vam se može dogoditi je prva stvar da nemate grip, a druga najgora stvar su nagle radnje, nagli pokreti, znači naglo okretanje volana, naglo dodavanje gasa, naglo kočenje. Sve to može rezultirati padom na mokroj podlozi. A vi biste u stvari trebali biti ti koji paze na to i ovo je jako loše, ne znam koliko će se sad uopće vidjeti, ja ću obrisati kameru za svaki slučaj. Ova prašina od kiše, od mokre ceste šta pada po viziru, čak mi na vizir od kacige se ništa ne vidi, meni su to recimo najgore stvari koje se mogu dogoditi. Vidite da se može voziti maksimalno dozvoljenom brzinom, znači sad ovdje idemo 60 bez ikakvih problema. Znači kiša ko kiša stvarno nije strašna. Naravno prvi uvjet koji morate zadovoljiti to su dobre gume. Bez dobrih guma nemate uopće pravo izlaziti iz kuće, znači vi nemate šta na motoru raditi po kiši.
Sada kad je zima i kiša, nemojte čekati sljedeću sezonu pa onda ka pred lito ću staviti nove gume, kupi ih sada jer te nove gume one neće propast do ljeta. Virujte mi kad vam kažem, znači sigurno neće propast do lita. Ako nemate para onda lipo dignite motor na štender u garažu, pokrijte ga i nemojte ga voziti dok ne budete imali para, jer zbog 300 eura dogodit će vam se pad ako imate loše gume, a ja to naravno ne želim nikome. Doduše ja stvarno imam masu kilometara u guzici i po kiši i po suhome, tako da ja zapravo tu nemam nekih problema, da to tako kažem, što se tiče same vožnje po kiši. Uglavnom nije ništa strašno, nemate se čega bojati, naravno oprema, da imate Gore-Tex sa kišnom postavom, da niste mokri, također i moto gaće koji imaju kišnu postavu, jer ako vam se razbole testisi dobit ćete upalu mjehura i tako dalje, to nije dobro. Evo ovi recimo Gaser, on je lipo raskopča jaketu i on se vozi na motoru, ali nema veze. Uglavnom vidite da kod nas se ljudi voze stvarno na motorima, to i kad je kiša. Znači naglo pritiskanje kočnice može rezultirati padom, naglo davanje gasa, pogotovo ako vozite 1000 kubika na 600, ako niste u 10.000 okreta ništa se neće dogoditi. Također skretanje u zavoje nije toliko kritično. Tako da mislim da stvarno nema razloga za strah i brigu, slobodno se možete odvažiti na to. Nisam do sad još ima nekih problema po kiši, jedino ako prvi stajem na semafor i neko dolazi iza mene, ja se uvijek trudim da sam između dvije prometne trake, znači ajmo reći na ovoj ovdje, jer ljudi, kako sam već rekao, ne održavaju svoje aute i postoji velika opasnost da će on doći i će zakočiti na semafor, a pošto su naše ceste usrane i glibave i nisu asfaltirane 500 godina, može vrlo lako doći da auto prokliže, a vi stojite na semaforu, čekate da se upali zeleno, a on vas pomete. To zbilja niko ne želi, tako da eto imajte i to na umu. Imajte na umu da ljudi pričaju na mobitel, da rade sve radnje osim da voze, i meni je to možda jedna od najopasnijih stvari u prometu, pogotovo kad je kiša. Zapravo je najgore što kad pada kiša vi imate puno duži put kočenja, a to je ono što ja ne volim. Također po gradu morate paziti na ove bile crte, jer ovo je ko staklo. Znači ovo je zbilja ko staklo i ovdje i motor od 125 kubika može proklizat. Ovo gdje je ispucala cesta, to još dobar trik koji ja koristim za probat asfalt, da vidim koliko je klizav. Spusti nogu, jako klizav, znači ovo ko da se po staklu vozim. Tako da opet nemojte ići prebrzo, nemojte voziti van svojih okvira. Uvijek možete kad je kiša otići se malo provozat. Tako da što se toga tiče tu se stvarno nemate šta bojat. Ovako kad je nizbrdica i ne vozite brzo, ja prakticiram korištenje stražnje kočnice, zato što nekako mi je sigurnija i cijeli onda motor mi ulegne dole, pošto je tvornički na motoru težina na prednjem kolu. I sad vi kad pritisnete zadnju kočnicu, onda cijeli motor lagano ulegne, naravno pričali smo bez naglih pokreta, jer ako ti naglo pritisneš kočnicu počet će klizat zadnji kraj, naravno pričamo za one koji nemaju ABS. I evo sad recimo pazite na ova oduzimanja prednosti, jer nemate toliko dobru kočnicu, bez obzira da imate najbolje kočnice na motoru. Asfalt je loš i mokar, pogotovo što se kod nas više i ne peru ceste, tako da virujte mi, probajte odvažiti se,
neće vam pas kruna s glave, niti će se šta dogoditi. To je sasvim normalno. Hvala. I uvijek se ovako zahvalite kad vidite da je čovjek radi motora se pomaka u stranu, jer onda će on sljedeći put, njemu je sad drago što se ja njemu zahvalio, i sad će on sljedeći put kao i nekog drugog motoristu, onda će se on njemu opet makniti, pa će se možda i taj neki drugi motorist makniti, i tako u biti stvaramo pozitivnu energiju. Nemojte biti kreteni i ono, kad vidim one retarde da idu kroz gužvu i onda ovako radi između auta da mu se maknu, i onda samo ja razumijem zašto vi to radite, znači ono, ne pratiš promet, makni mi se u stranu, ali samo stvorite kontraefekat, jer onda vozač bude jako bijesan. Tako da nemojte to raditi, bolje to riješi nekako mirnim putem, pa i ako vidiš da ti se ne miče, pusti ga. To što ti njemu gasiraš, samo ćeš stvoriti averziju i još će ti ono debil napraviti kakvo sranje. Bilo kako bilo, ovo je također od stabala opasno lišće i tako dalje. Znači, zato što guma kad dođe na list, to također može biti jako opasno. A čak ću vam i demonstrirati zašto. Jer jednostavno klizava površina i neko strano tijelo nisu baš najbolji spoj. Eto ga, to je bilo to, neki mali kratki video o vožnji na kiši, nadam se da vam se svidilo. Ja idem parkirat motor jer mi ga je dosta za danas, idem uzeti auto i to vam je to. Vidimo se sljedeći put i ostavite u komentaru kako vam se svidio video. Pozdrav!